बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। पाकिस्तान ने बिल आखिर वो कदम उठा लिया है कि जो बहुत पहले उठाना चाहिए था, लेकिन नाज़रीन अब नाज़रीन ज़िला कुरम के अंदर जो बदअमनी फैलाने के लिए दहशत गर्दों ने अभी तक कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था, अमनो अमान कायम करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, कोर कमांडर पेशावर और जीओसी के हुक्म पर फौरी तौर पे दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। तकफीरियों में इस वक्त नाज़रीन सफ़े मातम बिछ चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल, और अभी एक हमला किया गया जिसमें 3 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं, 2 को जिंदा गिरफ्तार किया गया है, मुतअद्दिद को जो है वो भागने में कामयाब हुए हैं, उनकी सर्च जारी। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बिल आखिर कोर कमांडर पेशावर ने वो कदम उठा दिया है जिस कदम का काफ़ी पहले से इंतजार किया जा रहा था। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बिगन के इलाके, ज़िला कुरम के अंदर बिगन का इलाका, जहाँ पे जो दहशत गर्दों ने बड़ी तादाद में पेशावर से आने वाले काफिले पर हमला किया और अभी रिसेंटली पाक फौज पर हमला किया, उसके बाद डीसीओ यानी जो गवर्नमेंट का कानवाय था उसके ऊपर हमला किया। अब नाज़रीन बड़े ऑर्डर्स दे दिए गए और उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया। नाज़रीन, ये तकफीरियों की इस वक्त मौत है। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोग ये सवालात करते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये ऑपरेशन पहले शुरू क्यों नहीं किया। नाज़रीन, याद रखिएगा कि जब भी कहीं पर बदअमनी होती है तो उसमें मामलात को पहले नॉर्मल करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चल गया कौन से दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। जिन्होंने अमन मुआहदे के ऊपर दस्तखत नहीं किए वो सारे के सारे दहशत गर्दों के सहूलतकार और उनके जेर असर हैं। अब उन सब के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू हो गया। नाज़रीन, जो सद्दा का इलाका है वो, उसके बाद बिगन बाजार और इसके बाद नाज़रीन जो ओचित का इलाका जहां पर अटैक हुआ था काफिले के ऊपर, वहां पे दहशत गर्दों की कमीगाहें मौजूद थी। उनको चुन चुन कर निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, इस ऑपरेशन पर हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ साथ खड़े हुए हैं और जो भी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली हम हमेशा से किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए मौजूद होते हैं। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को इस मिशन में कामयाब करे। और दहशत गर्दों के खिलाफ नाज़रीन इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एपेक्स कमेटी के अंदर जो बड़ा फैसला किया गया था वो यही था कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, किसी को पाकिस्तान के अंदर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी। फौरी तौर पर दहशत गर्दों को कला कमा और सफाया करना शुरू कर दिया गया। जो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं उनको भी हुक्म मिला जी कि उनको भी फारग करें। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। कल से NLI ने जो पाराचनार का इलाका है वहां पे कंट्रोल संभाल लिया है। सिक्योरिटी के जो वहां पे काफिले गुजरते हैं, जो वहां पे ट्रैफिक बहाल की गई है, उसकी निगरानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कर रही हैं। नाज़रीन, पहले आपको पता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे मौजूद थे। अब फौज को डिप्लॉय करके वहां पे फौरी तौर पे ऑपरेशन का कोर कमांडर पेशावर ने हुक्म दे दिया है कि वहां पे एक बेरहमाना किस्म का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। वो जहां जहां पे भी हैं उनको ठोक दिया जाए। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आ रही है सामने, और वो है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारी गई है। नाज़रीन, आपको ये बताते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका, वहां पे दहशतगर्द तारिक नाम का एक दहशतगर्द कमांडर जो कि अभी आज एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए एक पूरा नेटवर्क इन्होंने तैयार कर रखा था कि पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्द जो है वो ये जो सुसाइड बम्बर्स हैं उनको एक्टिव करेंगे। तो अब नाज़रीन उनको एक्टिव करने से पहले ही पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किया और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें तारिक जो है उसका ताल्लुक नाज़रीन बगराम से है और अफगानिस्तान से। ये तीनों दहशतगर्द जिनका ताल्लुक है अफगानिस्तान से, एक तो होता है TDP के दहशतगर्द और ये नाज़रीन हैं ही अफगानी नेशनल है। तो वहां से ये पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए घुसे। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 2 को जिंदा गिरफ्तार किया है। उनसे कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिली है और उसी बेस के ऊपर मजीद ऑपरेशन जो है वो करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, कुछ दहशतगर्द भागे, उनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है।
تو یہ اس وقت ناظرین پاکستان کی مسلح افواج نے تباہ کن کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے اس کے بھی دن گنے چنے جا چکے ہیں ناظرین۔ اس وقت وہاں پہ بڑے پیمانے پہ کارروائیاں جو ہیں وہ جو افغان نیشنل ریزسٹنس ہے ان کی جانب سے، اس کے بعد ناظرین جو شمالی اتحاد ہے ان کی جانب سے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ناظرین شمالی اتحاد ہے یا پھر اس کی افغان ریزسٹنس فرنٹ ہے، یہ چونکہ پاکستان کے سپورٹرز ہیں اور پاکستان کو ناظرین ڈیفینیٹلی اس میں آج ملے گا کہ یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو سرچ کرنے اور ان کو تباہ کرنے میں پاکستان کو مدد ملے گی۔ آلریڈی پاکستان کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے اس بارے میں، لیکن اب وہاں پہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ، لیکن اب ناظرین یہ رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اس وقت ناظرین جو افغان حکومت ہے، یعنی افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو فنڈنگ آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ ڈبل گیم کھیلی جاتی ہے۔ ایک طرف تو دہشت گرد جو ہے ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جاتا ہے، دوسرا دہشت گردی کے خلاف جنگ لانچ کی جاتی ہے۔ داعش جس طرح سے انہوں نے بنائی وہ بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں، اب کس طرح سے عراق کے اندر دہشت گردوں کے علاقے کے اندر ہتھیار پھینکے گئے اور پھر کہا جی کہ وہ تو غلطی سے ہم نے وہاں پہ پھینک دیے، اور اس کے بعد آپ نے بے تحاشا اس قسم کے آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ان کے سابق جو سی آئی اے کے ڈائریکٹرز ہیں وہ اس بات کو ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ یہ داعش اور القاعدہ اور یہ دہشت گرد جو ہیں جتنے بھی، ان کو سپورٹ امریکہ کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ختم کرنے کے نام پہ آپریشن شروع کر کے آس پاس کے علاقوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے۔ اب ناظرین پاکستان کو قابو کرنے کے لیے، پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بڑی سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے سرحد پار سے، اور افغانستان کے اندر بھارت اس وقت ایکٹیو ہے، امریکہ ایکٹیو ہے، اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوئی بھی کوشش یہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ لیکن ناظرین افواج پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، پہلے بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں لیکن اب بھی فرنٹ لائن پر آفیسرز، ہائی رینک کے آفیسرز جو ہیں اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو کلا کما کرنے کے لیے، مکمل طور پہ اس کا صفایا کرنے کے لیے اب ناظرین مشن شروع ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ جو ناظرین پارا چنار کا علاقہ ہے وہ بڑا اسٹریٹجک اہمیت کا اہم ترین علاقہ ہے، اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر جو سنی اور شیعہ کے درمیان اختلافات دونوں کے درمیان نہیں ہے، جنہوں نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جنگ کے حامی نہیں ہے، وہ امن چاہتے ہیں، لیکن جو چند عناصر وہاں پہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو دہشت گردوں کی حمایت پر وہاں پہ یہ تمام فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تو اب ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے خلاف، اور جہاں جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف بڑی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں ناظرین کہ جی فوج کی جانب سے دیکھیں آپریشن شروع کر دیا گیا، لیکن ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن بہت ہی زبردست ہے، اور اس کو ہم سراہتے ہیں۔ پاکستان کی پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔